जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। अगस्त 16 रु सेप्टेम्बर 15 यही 30 दिन वृष राशि भाई भौणी मान जीवन में एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं बड़ परिवर्तन आने को जाउछि। सूर्य देवता एवं निज राशि अधिपति शुक्र कृपारू आपण भाग्य रे गोटे पटे सरकारी काम चाकरी एवं अटकी रही धन प्राप्तिर शुभयोग बनुछि, किंतु अन्यपटे गोटे ग्रहर खराब नजर आपण को बड़ समस्या पकाई पारे। मन रखंतु सबु वृष राशि व्यक्ति यही 30 दिन समान रहिबो नहीं। कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र एवं मृगशिरा नक्षत्र आपण नक्षत्र अनुसार आपण सठिक सत्य भाग्यफल कौन रही ताहा आमे आगकू संपूर्ण भिडियो रे जानिबा। एहा सहित ग्रह मानक प्रतिकूल स्थिति जोगु किछि गुप्त शत्रु आपण काम को बिगाड़वा चेष्टा करुचंती। तेणु यही मासरे गोटे बुध और शुक्र सिद्ध महाप्रतिकार कले आपण सबु दोषरु रक्षा पाइबे। ताहा वीडियोर शेष भाग में मु संपूर्ण गुप्त नियम सह कुआ जाइछि। कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्रर वृष राशि भाई भौणी माने वीडियो को आदौ स्किप न करी शेष जाए निश्चय देखंतु। जदि आपण चैनल रे नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जदि आपण जगन्नाथंकर प्रकृत भक्त कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। वीडियो भल लगे गोटे लाइक निश्चय करंतु। दर्शक बंधु, एबे जानिबा अगस्त 16 रु सेप्टेम्बर 15 मध्य मुख्य ग्रह मानकर गोचर स्थिति कौन रोची। सबुठारु बड़ परिवर्तन होउची अगस्त 16 तारिख रे ग्रहराज सूर्य देवता निज स्वराशि सिंह राशि को चलन करेंगे। वृष राशि पई सूर्यंकर यही चलन आपण चतुर्थ भाव में हेब। यह द्वारा सरकारी काम सफलता, संपत्ति क्रय विक्रय एवं समाज रे प्रतिष्ठा वृद्धिर पूर्ण योग बनुछि। जो माने चाकरी किंबा परीक्षा पई चेष्टा करुचंती सेमानक पई एही समय अनेक शुभ संकेत आनिबो। एहा परे आपणक राष्ट्राधिपति शुक्र देवता सिंह राशि रे सूर्यंक सहित अवस्थान करिवे। शुक्र और सूर्यंक यही संयोग आपणक आकर्षणीय व्यक्तित्व, धन संचय एवं पारिवारिक भूल बुझामणा दूर करिवारे बहुत सहाय्य करिवो। आपणक मनरे नुआ आशा और आत्मविश्वास बढ़िवो। व्यवसायी मानक पई हठात आर्थिक लाभर बाट खोलिवो। बुधंक चलन कौन रही। बुद्धि और कारक ग्रह बुध कर्कट राशि सिंह राशि को संचार करेंगे। बुधंकर यही स्थिति जोगु आपण कथबार्ता एवं निष्पत्ति नेबार क्षमता बहुत सफल हेब। कोर्ट कचेरी काम किंबा आलोचना माध्यम रे समाधान हेबाकु थिबा अटकी रहितबा काम गुड़िक यही 30 दिन भितर शेष हेब। छात्र छात्री यह एक बहुत बढ़िया समय। मंगलक चलन कौन रही। गोटे कथा आपन को सावधान रहिबाकु पड़िबो। पराक्रमी मंगल ग्रह को दृष्टि एवं स्थिति जोगु आपण भितर क्रोध बढ़ी पारे। विशेषकर अगस्त शेष सप्ताह रे गाड़ी चलाइबा बेले निजको सतर्क रहिबाकु पड़िबो। तेबे ग्रह मानकर यही गोचर फल शुभ थिले भी आपण निज नक्षत्र अनुसार यार प्रभाव भिन्न भिन्न हब। चलतु एबे जानिबा आपणकर 3टी नक्षत्र जाकि कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा पई अगस्त 16 रु सेप्टेम्बर 15 भितर कौन विशेष सत्य भाग्यफल रही। सर्वप्रथम आम जानिबा कृत्तिका नक्षत्र विषय कौन रही। कृत्तिका नक्षत्र प्रभु सूर्य देवता स्वराशि सिंह को संचार करुथबारु चाकरी एवं क्यारियर दृष्टि यही 30 दिन आपण बहुत शुभ रहिबो। जो माने सरकारी परीक्षा, इंटरव्यू किंबा नुआ चाकरी पई चेष्टा करुचंती आपण को आशाजनक खबर मिल पारे। चाकरी क्षेत्र में पदोन्नति एवं उच्चाधिकारी पूर्ण सहयोग मिलिबो। आर्थिक स्थिति कौन रहिबो। आर्थिक स्थिति दृष्टिकोण कृत्तिका नक्षत्र पाई यही समय मध्यम उत्तम रहिबो। आपणकर अटकी रहितिबा पैसा सेप्टेम्बर 1 तारिख पूर्व हाथ को आसीबार योग अछि। संपत्ति किंबा जमी जमा कारोबार भल लाभ मिलिबो, किंतु अगस्त 22 रु 27 मध्य काहाकू बड़ धरण उधार किंबा ऋण दिंतु नहीं, नचेत यही टंका फेरिबारे विलंब हो पारे। स्वास्थ्य कौन रही। स्वास्थ्य कथा विचार कले
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଶକ୍ତି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଗରମ ଓ ପିତ୍ତ ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ଆଖି ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟଫଳ। ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି 30 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ପରିବାରରେ ଚାଲିଥିବା ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଓ ବୁଝାମଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କ'ଣ ରହିଛି? ପ୍ରେମ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଟକି ରହିଥିଲା ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ନାମରେ କୌଣସି କାମ କଲେ କିମ୍ବା ନିବେଶ କଲେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଛି। ଧନ ଲାଭ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ଜାତକମାନେ ଏହି ମାସର ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତଧନ, ସଞ୍ଚିତ ଟଙ୍କାରୁ ଲାଭ କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁରୁଣା ସୋର୍ସରୁ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଫାଇଦା ମିଳିବ। କଳା, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସାୟରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର 2 ଗୁଣା ରୋଜଗାର ହେବ। ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି? ବୃଷ ରାଶିର ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର। ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି 30 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହଠାତ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ବେଳେ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କଲାବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ କିମ୍ବା ମକଦ୍ଦମାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି? ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ କୃଷି କିମ୍ବା କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଚାକିରିଆମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି? ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷରେ ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ନ କରି ବଜେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରକ୍ତଚାପ, ଯାହାକି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କିମ୍ବା ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୃଷ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଭୋଗବିଳାସ ଏବଂ ଧନର କାରକ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ରଦେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଶୁକ୍ର ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ବି ରୋଜଗାର ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ହାତରେ ଟଙ୍କା ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳେ ସ୍ନାନ ସାରି ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ଦ୍ରୋଂ ସଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ର ଦେବତା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, କ୍ୟାରିୟର ଓ ଭାଗ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ମହା ଉପାୟ କଲେ ବୃଷ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। କୌଣସି ବି ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ 7ଟି ଅଖଣ୍ଡିତ, ଯାହାକି ଭାଙ୍ଗି ନଥିବା ଚାଉଳ, ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଏବଂ ମା ତୁଳସୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀ ମୂଳର ଛୋଟ କାଠି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ରଖି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଂ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେହି ଲାଲ କପଡ଼ାକୁ ପଟଳି କରି ନିଜର ତେଜରୀ କିମ୍ବା ପର୍ସ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଗୁପ୍ତ ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହେବ, ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ଫେରିଆସିବ ଏବଂ ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଗ୍ରହ ଚଳନ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେଉ। ଏହା ହିଁ ମୋର
ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ସତ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଦୌ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବୃଷ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।